ko mɔgɔ sigilen bɛ k'a lamɛn nin wagati in na k'u bɛɛ ka foli bɛ kɛnɛ kɔnɔna na awɔ an ka mɔgɔ welelen ale tɔgɔ ye ko Sunkalo Jara an n'ale bɛna masala bi d'accord awɔ ne ba merci beaucoup monsieur Jara i ni sɔgɔma wele bilari ma i sera an ka kɛnɛ kɔnɔ a diyara n ye an b'i fo k'i waleman dɔn sabula n b'i ka intervention caman lamɛn groupe kan ka sababu kɛ aw bɛ kuma maliko de ka bilasiraliw kɛ wagati dɔw la an y'a kanu i ka se kɛnɛ kɔnɔ maa caman y'a kanu k'an wele n ka fɛɛrɛ bɛ kɛ i ka se kɛnɛ kɔnɔ i sera kɛnɛ kɔnɔ sɔgɔmada in na an b'i fo k'i waleman dɔn Sunkalo Jara jɔn ye alhamdulillah balimakɛ jani ka don kuma kɔnɔ n y'a kanu ka a yɛrɛw fo ka waleɲuman dɔn kosɛbɛ aw bɛ baara min na faso jɔ baara don a bɛ baara mun na jamana ɲɛta tɛ se ka sabati fiyewu ni baara sugu tɛ donc ne tɛ se ka don kuma kɔnɔ ni m'aw fo ka waleɲuman dɔn a diyara n ye n'i ko Sunkalo Jara ye jɔn ye o da ka surun kojugu Sunkalo Jara ne bɛ bɔ Nɔnkɔn Sikɔrɔ Nɔnkɔn ye commune rurale de ye a bɛ Nɔsɔbugu arrondissement fɛ mais a bɛ Kolokani cercle de fɛ mais bi bi in na n sigilen bɛ Banagabugu terminus la o Sunkalo Jara de ye d'accord voilà an b'i fo monsieur Jara merci sabula ka wele bila i ma ka laɲini ka se kɛnɛ kɔnɔ a wagati fɛnɛ la o ye belebele ye aw ye kɔlɔsili caman kɛ aw ye fɛn caman ye wagati tɛmɛnenw na an ka armée bondakun kan ne ko e yɛrɛ bolo fɔlɔ armée ani bi armée danfara bɛ yen wa ah merci Jalo ni diyara n ye bamananw ko ten ko mɔgɔ garijɛ a b'i kumakɛ ɲɔgɔn nɛnkun de kan i ka nin kuma in n b'a jaabi dakuruɲa kelen Jalo danfara bɛ yen cogo di hadamadenw ni ɲɔgɔn cɛ n'i y'a jateminɛ kabi indépendance ta tuma fɔ sisan yɛlɛma o bɛ hadamadenw de na ko Mali b'a cogoya la hadamadenw ka yɛlɛma o de b'a to danfara bɛ to armɛw ni ɲɔgɔn cɛ kuma in ye nin de ye n t'a développer ni question wɛrɛ posé an bɛ sɔrɔ k'a développer d'accord merci i ko budunadamadenw ka yɛlɛma danfara bɛ o yɔrɔ la voilà fɔlɔ aw ka kɔlɔsili la armée ni recrutement bɛ kɛ armée tun bɛ kɛ cogo di merci monsieur Diallo fɔlɔ armée armée tun ye ni kanu de ye n bɛ armée fɛ n bɛ don a la a mana tigɛ daw da la hali ne ni bɛ to a la ne jɛnna bon fana tun bɛ sɔrɔ mun fɛ o tun bɛ sɔrɔ ladamu ye ladamu min sɔrɔ so bawo mɔgɔw bɛ ɲinɛ kelen kɔ i mana ye diɲɛ baara o baara la Mali la yan i bɛ du dɔ de jira i bɛ kabila dɔ de jira i bɛ bɔkolo dɔ de jira o danbe kosɔn ne sɔnna k'i yɛrɛ don armée kɔnɔ Allahu akbar i ni de bɛ to sa ko i tɛ to kɔfɛ kuma in de ye nin ye Ala sago sago sagotigi Ala ye monsieur Jara hali bi an ye kɛlɛ dɔ mɛn sabula a wagati la an tun bɛ denmisɛnniya la 1984 Mali ani Burkina kari la ɲɔgɔn na ni ma fili a dati la o kɛlɛ in avion dɔ bɛ Burkina hali bi aéroport la a don a kɛra kuma sulu caman ye dɛ i bɛ se ka segin an kɔ dɔɔni aw minnu a wagati la n'aw bɛ se ka dɔ fɔ a kɛlɛ la Mali kɔni a ye cɛfarinya wale caman yira kɛlɛ in bondakun kan o sababu kɛra jumɛn n y'a faamu kɛlɛ in ye kɛlɛ fila de ye kɛlɛ in fɔlɔfɔlɔ 74 i ye mun fɔ o ye 85 Noël 85 n b'o redresser avion tɛ yen mais an ka char dɔ de bɛ yen char combat voilà min bɛ kɛlɛ kɛ voilà anw ye civil ye tiɲɛ don mais dusukun b'an na fasodenya kanu min b'an na jamana kunko jango armée kunko anw tɛ se ka bila kɔfɛ anw ma fisa n'u ye dɛ mɔgɔ mɔgɔ ye fini ta i ka da la k'a fɔ a ye fini ta jamana in lakana de kama n t'a dɔn n'i y'o faamuya walahi n bɛ mun fɔ finitigi jɔlen sirada la hali civil man ka tɛmɛ a la n'i bɛ mobili kɔnɔ i b'a ta de wajibi la i y'o waati min fɔ nin ye o char burukinabew m'a minɛ a na koyi Burkina ma minɛ ayi char in tiɲɛna de
kɛlɛkɛyɔrɔ la char in tiɲɛni normalement ni char tiɲɛna ni anw tɛ sɔrɔsi ye dɛ mais sariya min b'a la aw minnu bɛ ka char labaara aw minnu bɛ ka boli n'a tiɲɛna ka ban n'aw tɛ se ka segin n'a ye a b'a souffler ka souffler kɔrɔ ka tiɲɛ pewu ka sauter o de ma kɛ comme o ma kɛ u y'a tiɲɛni sɔrɔ u fana y'a sɛbɛn ka taa jɔ comme trophée de guerre maa t'i n'a fɔ u ye kɛlɛ kɛ ka bila maliɲɛnw na o ma kɛ mali armée masaw ma tile kelen woludenw de bɛ fanga la bi n bɛ mun f'i ye kalo tɛ bɔ kalo kan mais dolo ɲɛ duman bɛ bɔ kalo kɛrɛfɛ an minnu bɛ fanga la bi an kana tigɛ u la dɛ u bɔra kolo mun na u bɔra kabila minnu na u bɔra jamana in kolo mun na wallahi an bɛ wasa n b'o kuma to kɔfɛ i bɛna s'a ma n b'a développer kɔfɛ inchallah merci monsieur Jara an y'a ye k'a fɔ wagati dɔw la an ka sɔrɔsi dɔw tun minɛna n t'a dɔn gouvernement Niger gouvernement fɛ Burkina gouvernement fɛ an ka chef d'état major dɔ tun bɛ yen a y'a degun kosɛbɛ a ko Musa Tarawele ma a ka yamaruya di a ma mali sɔrɔsi minnu bɛ bolo la u tɛ si yen bi i bɛ se k'an hakili jigin min kɛra a wagati la wa o diyara n ye monsieur Diallo o kɛra 1974 kɛlɛ de fɛ mali ni burkina ka kɛlɛ fɔlɔfɔlɔ de don 1974 mali ye kɛlɛ in gagné mais mali élément cɛ 50 olu de tununa ka don niger territoire kɔnɔ n'u ka armes ye u tununa de oui n'aw bɛ kɛlɛ la wajibi la les frontières c'est ouvert mais n'i donna mɔgɔ min ka frontière kɔnɔ ni marifa kɔni i y'a violé donc sariya la u y'u ka sariya boli u y'u minɛ tout bonnement ils n'ont pas voulu changer de tir donc u sɔnna gardeli ma mais kɛlɛ in banna diplomatiquement musa ɲini ka mɔgɔ ninnu de lase mali la o de ma ɲɛ o ma kɛ comme o ma kɛ a waati y'a sɔrɔ CMLN de bɛ fanga la le comité militaire de libération nationale Musa Tarawele ka wagati le ministre de l'Intérieur de la Défense s'appelait le lieutenant-colonel Kissima Dougara. Après avoir échangé sur le dossier conseil des ministres, Adoni Kama, Kissima Kama, bon, ne connais pas mon fait en tant que ministre de l'Intérieur de la Défense, moi je porte le dossier. Mais Obe Yamara Dia, ni Allah Sonoma Jumalo, Metanyame, Kouingaratandi. Jamanain, an kana tulonge jamana in na barika bɛ jamana in na dɛ an kana tulonge jamana na cɛ o cɛ ye fini ta jamana in kɔnɔ ko fini b'i kana i bɔra kolo de la wa i bɛ baara kɛ a donni kama a wulila jamako tɛ il était avec un capitaine le pilote un technicien de l'air hali bi o bɛ balo la bi a bɛ Kati ale tɔgɔ Birahima Kulubali u taara u ni sɔrɔsi ɲɛmɔgɔw changera u ma sɔn ka bilali ko kuma fɔ a dɔw kisiman dimina ni mɔgɔw hakili bɛ Niger la 74 o b'a sɔrɔ sɔrɔsi fanga tɛ yen a sɔrɔ Amani Jori de bɛ fanga la mais sɔrɔsi ɲɛmɔgɔba min tun bɛ yan don a yɛrɛ tilara kɛ président ye tɔgɔ ye ko Seni Kunce de cɛ farimana tun don u ma sɔn ka di finalement colonel Kissima Dougara ye kuma de ta laban na a ko bon sisan bilaliko kuma tɛ ka fɔ aw fɛ nka ko in ka nɔgɔn kojugu ne bɛ aw ɲininka ne ma fɔ aw ka kan ka cɛ 50 labila dɛ mais ni camion wulila Ɲamɛ yan misali ko ne ka cɛ 50 b'a kɔnɔ a bɛ se Gawo heure joli b'a se Gawo ne mago b'o dɔrɔn de la camion ka wuli Ɲamɛ k'a bɛ taa Gawo heure joli don u ye ɲɔgɔn filɛ dɔ ko a ko heure 8 a ko ni heure 8 don ne tilala comme colonel ne bɛ n ka avion ta n bɛ taa Bamakɔ sisan à l'atterrissage ma chronométré 8 heures de temps après ne ne ka cɛ 50 ma se Gao demain je vous envoie 2021 mon colonel il faut comprendre c'est une déclaration de guerre. Je vous élargis au territoire voltaïque. Aya kavion ta na chumbo. Atuni Bomoko. Oui, jatu kanyonga. 21h, 22h, 23h bisik mamina. Le gouverneur de Gao à l'époque, il a téléphoné au ministère de la Défense.
pour confirmer l'arrivée des 50 éléments à Gao. À Kofonta. D'accord. Jamana ko metandi. Wala saw saw. Sagotigi alay sungalo jira ambeta nyafe amban kotroma bodoni san bi woro ani kele Mali ayaka irama horonyata ni 22 septembre 1960 22 septembre 2021 san bi woro ani kele irama horoyan a talentle kana bla bila ere iya anyi chugudi jamana rebe chugudi aka yitawla Ni jara ya kujugu. Jalo an ga ɲɔgɔn kunnafoni kosɛbɛ. Jamana ɲan ta di. N'anw ta don an kan ka tiɲɛ de fɔ ɲɔgɔn tiɲɛ jɛ. Kosɛbɛ. Bamananw ko ten. N bɛ zanda fila f'i ye. Namara o tɛ fari fin fiyewu f'i ka taa don o la. O ye tiɲɛ. Sɔn'o ma. Ni tasuma ye fari jɛ tɛ fin. Ɲɔsulaw n'a ye ɲɔ kɛ kolon kɔnɔ. N'an ma kamankɔrɔla yira ɲɔgɔn na ɲɔ tɛ se ka jɛ. Bawo kolonka tɛna taa. De 1960 à maintenant, an ka bamanankan de fɔ ɲɔgɔn ye. Indépendance talen kɔfɛ, an ka président fɔlɔ Modibo a ye jamana in minɛ ka kɛ kelen net. Mɔgɔw bɛ ɲinɛ kelen de kɔ. Modibo tun ma sɔrɔsiw bila koyi. À l'époque, kɔrɔnfɛla min ka gɛlɛn ma, le colonel Seydou Kidal était un militaire. Capitaine Djibi Silas Jara, bɛɛ b'a tɔgɔ dɔn. An y'a tɔgɔ mɛn Kidal. Voilà. Kosɛbɛ. Modibo ala y'a kɛ sɔrɔsiw y'a minɛ 68 o sɔrɔsiw kelen minnu y'a minɛ a bɛ mɔgɔw kɔnɔ ko u ye Modibo minɛ k'u ye Modibo taabolo bila u ma bila koyi jamana in mara cogo la Modibo ye consigne fɛn fɛn di u y'a gérer ten Musa Tarawele bɛ jamana minɛ ko Modibo y'a minɛ cogo min na en tout cas sɔrɔsi kunda ce pays là fronte gari kisɛ kelen ma tigɛ a la Modibo y'a d'a ma cogo min na a fana y'a minɛ ten an tɛ politique kuma kan an bɛ jamana in ko de kan an ka tiɲɛ de fɔ ɲɔgɔn ye jamana in tiɲɛna à partir de 91 démocratie nana san min na wayi wa mɔgɔ wɛrɛ ma jamana in tiɲɛ an yɛrɛ marabaa min y'an mara san 70 la France o de ye jamana in tiɲɛ an tɛ se ka bɛɛ fɔ dongoli parce que baladen bɛɛ tɛ fɔ ɲɔgɔn fɛ kosɛbɛ n'an y'an da don o la kɔfɛ an b'o développer ala sɔn i sago sagotigi ala ye an ka taa armée bondakun kan sanka in kɔnɔ maa caman ko Faransi yɛrɛ yani an ka se Faransi ka tagaliko kuma ma accord de coopération militaire o bɛ an ni Faransi cɛ Asimi a bɛna fanga la wagati min na a ko accord ni ale y'a bila poubelle la Faransi ka sɔn ka sigi ka fɔ kɛ ani Mali ye bɛnkan min bɛ accord nin kɔnɔ fo ka sigi kɛ a kan a fɔlen tɛ Asimi fɛ kana bila bi la Asimi ni Faransi u ma ji kɛ ɲɔgɔn tɛgɛ la Asimi jo don wa Assimi jo don ne bɛ mun fɔ o ye Faransi y'an mara san 70 je fais référence au congrès de Berlin 1885 mɔgɔw bɛ ɲinɛ kelen de kɔ jamana in n'an k'an mana don histoire a bɛ janya kojugu donc n bɛ référence k'o la dɔrɔn ka 1890 ta et 1960 u fara ɲɔgɔn kan san 70 tɛ o don au san 70 kɔnɔ mɔgɔw bɛ ɲinɛ kelen de kɔ le Mali a résisté au san 70 kɔnɔ an ye 44 ans de résistance de kɛ Faransi bolo en faisant référence à la prise de Loko Sapsori le 22 septembre 1878 fanga bonda fɔlɔ min binna ni Faransi y'a minɛ ka sɔrɔ ka don a kɛra Logo de le dernier village malien qui a résisté à la France au village Dogondo, le village de Tapi, ça se fait en 1922. Donc de 1878 jusqu'à 1922. Faransi b'anw fɛ yan, an kuma sɔn. Anw ka mara gɛlɛyara Faransi bolo kojugu. Cɛya de b'anw fɛ yan. O hukumu kɔnɔ Faransi ka k'anw fɛ sa. A ka gɛlɛn. Ɲɔgɔn Musa de Faransi ka k'anw fɛ. A b'a ka nafa de kɔ. Ah mais De Gaulle m'o dogo dɛ. M'o ɲ'o de fɔ. Donc Asimi, n bɛ mun fɔ Asimi. Maliyɛnw an ka da ɲɔgɔn na an k'a dɔn k'a fɔ ko ala ye min kɛ min ye don min na i k'o de kɔnɔ coup d'état siɲɛ 2 Jalo kɔɲɛ 2 ye sa bɔ dɛ sa kunu ma kɔɲɛ 2 o sera o kɔrɔ ye a b'a kamalen b'a sɛbɛ la jamana in b'a ni kɔnɔ
wa a bɛ se ka jamana in dilan n'an tugura kɔ an kana politiki kɛ an kana foyi kɛ dusu min b'u la ninnu ka groupe dusu min b'u la wallahi u bɛ jamana in dilan fan bɛ sago sɔrɔ accord de défense avec la France il a raison a ka kɛcogo ka d'a ye wa a bɛ k'i ɲɛsin Russie ma bi cogo min na solution wɛrɛ t'a la o kɔ a k'o kɛ musala t'a la to de bɛ bila Bama kun minnu bɛ yan san 9 ta tɛ bɔ sisi tɛ bɔ ni maa wɛrɛ bɛ yen n'o bɛ se ka baara kɛ ka ɲɛ mun na an t'o ta bamanankan de ye nin Jalo kuma de filɛ ala sɔn i sɔn sigotigi ala ye ka taa ɲɛfɛ hali bi o b'a to an bɛ don an ka ɲininkali sabanan kɔnɔ bakuruba sabanan kɔnɔ ni ye bi an ka minnu bɛ fanga la sɔrɔsiw don u nana wagati min na maliyɛnw wulila ka fɔ Ibrahim Boubacar Keïta san 7 kɛ gɛlɛya bɛ faso kɔnɔ gɛlɛya bɛ fasodenw kan gɛlɛya bɛ faso maracogo la Mali min ni an bɛnbaw y'a to an ɲɛ ko Mali yɛrɛ tɛ yen bilen k'o sababu kɛ Ibrahim Boubacar Keïta ani président dɔw ka maracogo juguya ye société civile ka taa se parti politiques ni syndicats ma wulila sɔrɔsiw nana ka baara kuncɛ bi min ye bi ye e ka yeta an ka sɔrɔsi minnu bɛ fanga la bi u nalen tile kana bila wagati kofɔlen na dɔw ko san 1 ani kalo 1 dɔw ko kalo 3 de kɛra baara la ni e ka an ka bilasirali kɛ ni kan k'i hakili di an ka sɔrɔsiw n'u ka baara kan an'u ka yetaw kan sisan Sunkalo ka bilasirali ani Sunkalo ka yeta ye jumɛn ye ni wagati kofɔlen kɔnɔ ni diyara n ye kojugu monsieur Jalo kuma in munumunu ni kun t'a la o bamananw ko ten transition ko de don Jalo ne ma f'i ye ko jamana y'an ta ye ma fɔ ko ni jamana y'an ta ye an kana miiri maga wɛrɛ la ko maa wɛrɛ bɛna jamana in jɔ en place la ayi o tɛ se ka kɛ i y'a faamu wa ni jamana y'an ta ye n'a dilali b'an sɛbɛ la il faut que an ka ɲɛ jɔ ɲɔgɔn na an ka tiɲɛ de fɔ ɲɔgɔn ye doni mun filɛ nin ye u délai mun dira a tɛ se ka dilan a kɔnɔ ayi n'anw b'a fɛ jamana in ka ɲɛ maa minnu bɛ ɲɛmaa la bi an bɛ danaya da u kan fɔlɔ ye filanan k'u dɛmɛ a sabanan ye jɔn ye sigikafɔ min bɛ senna n'o ye waati min di ka fɔ transition ye nin waati o jamana kɔnɔden bɛ jɛ kan ye mais dɔw ko k'olu tɛna y'a la dɛ bon ne b'o o ye politique mɔgɔw de ye anw tɛ politique kuma fɔ dɛ anw ɲɛ bɛ jamana in de la jamana in nɛgɛlaw ɲɛ b'o de la jamana in nafa a hɛrɛ anw ɲɛ b'o de la n ko ne y'o de f'i ye 91 ni politique na jamana in de cira an ye jamana in bila ka feere ka buruja k'an place n'an ka politique place n'an ka fɛnw ta fili de bɛ yen bamananw ko gesedala a bɛ caman taa tugu k'a sigilen to k'a tigɛ k'a sigilen to n'i y'a wuli fereke dɔrɔn gesero fereke m'a don gesero gesedala de bɛ wuli k'a ɲɛnabɔ wa asimina ka teliw bɛ nin ɲɛnabɔ fereke dɔrɔn la koyi n'an m'u to k'a ɲɛnabɔ dilancogo t'a la d'accord merci